بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فهذه كلمة مختصرة عن استقبال شهر رمضان المبارك الذي فيه المغفرة وفيه الرحمة وفيه العتق من النيران، وشهر فرضه الله عز وجل على أمة الإسلام، وشهر فيه أنزل القرآن، وشهر سن فيه القيام، وشهر أعطيت هذه الأمة من الخصال ما لم تعط في شهر غيره. ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولذلك ينبغي في استقبال هذا الشهر التوبة الصادقة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يمن علينا بالتوبة الصادقة والرجوع إليه، والله يفرح بتوبة عبده، فلا يأتي الشيطان إلى أحدنا ويثبطه عن هذا الباب العظيم ويثنيه عنه، والشيطان يسعى لإقفال هذا الباب على العبد المذنب. والواجب فالواجب علينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نعزم ونجزم على التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها. ثم يجب علينا أن نستشعر الفضل العظيم الوارد في هذا الشهر المترتب على الصيام، لأن الله عز وجل يجزي على الصيام ما لا يجزي على غيره. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة مستقلة. فالمراد من صام رمضان إيمانا أي اعتقادا بفرضيته واحتسابا للثواب الوارد فيه،
فيعزم الإنسان ويجدد النية في فضل هذا الشهر العظيم. ثم يجب علينا أن نستشعر أيضا الفضل العظيم المترتب على الأعمال الواردة في هذا الشهر من قراءة القرآن الكريم، ومن المحافظة على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، فهذا من أفضل الأعمال. فقد جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهي نصيحة بالمحافظة على القيام مع الإمام حتى ينصرف، ولا يتهاون بأن يصلي بعضا منها ثم ينصرف إلى الدنيا، فقد فاته خير عظيم وأجر كبير بسبب تفريطه وانشغاله بأمور الدنيا. وليبتعد الصائم عن تضييع أيامه بالنوم ولياليه بالسهر، فمن كان هذا ديدنه وطريقته لم يستفد من شهر كهذا الشهر. وإن استطاع أن يفطر صائما فقد حصل له ثواب عظيم وأجر عظيم، كما جاء في حديث زيد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر صومه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فالمهم هو أن يحرص على إفطار أو إطعام صائم واحد على أقل تقدير، وإن استطاع أن يطعم أكثر من ذلك فقد حصل على أجورهم. والواجب أيضا علينا أن نتلمس المحاويج والفقراء ونعطف عليهم، ولا سيما الأيتام والأرامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والتي تليها. ثم كذلك يجب علينا الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه وتمعنه. فعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه دارسه مرتين. فالواجب أن نحرص على قراءة القرآن، وأن نجعله دائما وأبدا على ألسنتنا وفي قلوبنا، وأن نتفهم معانيه كذلك. ثم الواجب علينا كذلك حفظ اللسان في هذا الشهر العظيم، وبقية الجوارح عن الحرام. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولنستقبل هذا الشهر بحسن الخلق مع الناس كلهم، وإن كان موظفا أو عاملا فلا يجب أن يفرط في هذا الباب، عليه أن يستقبل المراجعين لمعاملاتهم ولا يعبس في وجوههم، وليجعل أو ليحتسب في هذا الشهر خدمة المسلمين. كذلك مما يجب أن يستغل في هذا الشهر الإكثار من الدعاء، لأن الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو شهر الدعاء.
والدعاء فيه مستجاب. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا أقبلت العشر الأواخر فعليه على الصائم أن يعتني بها ويزيد من عبادته فيها، لأن فيها ليلة تسمى ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. وكان من ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشد مئزره ويعتزل أهله ويحيي ليله، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نستشعر هذه المعاني وأن نستغل هذا الشهر المبارك استغلالا دقيقا، وأن يكون العبد لسانه ذاكرا لله عز وجل في قيامه وقعوده وعلى أي حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر أيضا من العبادة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب فيه، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط راديو منهاج الأثر.com، أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pendengar radio Minhajul Athar atau radio Manhajul Anbiya, di malam hari ini sedikit saya membantu untuk menerjemahkan secara singkat apa yang disampaikan oleh Syekhina Fadilatul Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau katakan bahwa ini adalah merupakan kalimat singkat tentang istiqbal syahr Ramadan yang padanya terdapat maghfirah, ampunan, yakni pada bulan Ramadan terdapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terdapat rahmat darinya, dan juga itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Suatu bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan kepada umat Islam ibadah puasa. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan yang padanya terdapat sunnah al-qiyam, yakni ibadah tarawih di malam-malam Ramadan. Suatu bulan yang Allah istimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, sehingga Allah berikan padanya keutamaan yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan selain Ramadan. Maka pada kesempatan ini beliau menyampaikan beberapa pesan untuk diperhatikan
oleh kita semua terkait upaya kita menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia ini. Di antaranya adalah yang pertama, beliau sampaikan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman, dorongan iman, dan ihtisaban, mengharap, yakni berihtisab, yakni imanan, mengimani akan wajibnya puasa di bulan Ramadan ini. Ihtisaban, yakni mengharap pahala dan keutamaannya. Tidak ada perasaan benci terhadap kewajiban Ramadan ini, kewajiban puasa ini, dan tidak ada keraguan padanya. Nah, maka barang siapa yang berpuasa dengan dorongan ini, imanan wa ihtisaban, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah ampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, di antara poin penting yang perlu diperhatikan untuk menyambut bulan Ramadan, sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ujtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu, dan dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya merupakan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu tersebut, selama dijauhi dosa-dosa besar. Selama dijauhi, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Maka kata Syekh Fawaz, beliau mengatakan wajib kita menyambut bulan ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Beliau sampaikan, beliau kutipkan sebuah hadis, "Allahu asyaddu faraha bi taubati 'abdihi," bahwa Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba, atau dengan taubatnya salah seorang hambanya ketika dia bertobat kepadanya, dibandingkan gembiranya salah seorang di antara kalian yang dia berjalan bersama ontanya di padang pasir yang luas, yang tiba-tiba onta itu hilang darinya, padahal di onta tersebut terdapat perbekalan makan dan minumnya. Maka dia cari, tidak didapati onta itu hilang. Maka dia pun putus asa dan dia duduk menanti ajalnya, karena memang padang pasir itu sangatlah luas, tidak ada yang mengarunginya kecuali dia akan binasa apabila tidak membawa bekal. Maka tatkala dia dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dia dikejutkan bahwa ontanya ada di dekat dia. Maka dia segera tarik kekang ontanya dan dia sangat gembira. Saking gembiranya dia sampai salah mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena sangat gembiranya. Nah, Allah Ta'ala gembira dengan taubatnya hamba, lebih gembira dibandingkan kegembiraan pria ini tadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sudah seharusnya bagi kita untuk bertobat dengan tobat yang jujur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semoga Allah Ta'ala memberikan karunia tersebut kepada kita, yakni segera kita bertaubat, jangan menunda-nunda. Dan jangan sampai syaitan menghalangi kita dari pintu yang agung ini. Karena memang syaitan sangat keras upayanya menghalangi seorang hamba dari kebaikan, termasuk menghalangi seorang hamba dari taubat. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan tersebut yang menghalangi hamba dan menggelincirkan hamba. Kemudian poin yang ketiga,
yang beliau sampaikan adalah bahwa kita hendaknya merasakan keutamaan bulan ini, keutamaan bulan Ramadan, yang mana keutamaan itu diantaranya disebabkan adanya ibadah puasa. Allah syariatkan padanya ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, Allah berikan pahala dan ganjaran yang besar kepada ibadah puasa yang tidak Allah berikan kepada ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana hadis yang tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan atas dorongan iman dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecil, saghair. Adapun kabair, dosa-dosa besar, maka itu harus dengan cara bertaubat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita merasakan keutamaan Ramadan ini karena terdapat ibadah yang mulia, kewajiban ibadah yang mulia, yaitu ibadah saum Ramadan. Karenanya kita tata niat kita benahi niat kita berbarui niat kita. Kemudian yang keempat, kita merasakan keutamaan bulan Ramadan ini karena terdapat amal-amal mulia yang dianjurkan di bulan ini, yakni berbagai amal ketaatan, di antaranya tilawatul Quran, di antaranya salatul tarawih, yakni qiyam Ramadan ma'al imam hatta yansharif, melaksanakan salat qiyam Ramadan, salat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesainya imam. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang menegakkan salat tarawih bersama imam, yakni berjamaah sampai imam itu selesai, maka akan ditulis baginya pahala salat semalam penuh. Cukup dia mengerjakan salat tarawih bersama imam, maka dia akan mendapatkan ganjaran salat semalam penuh. Ini merupakan anjuran untuk melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah sampai selesai. Jangan sampai seseorang meremehkan ibadah ini, yaitu dengan dia mengerjakan sebagiannya, belum selesai imam, dia pun berpaling, dia tinggalkan salat itu, dia keluar dari jamaah. Padahal imam masih belum selesai. Kemana dia? Sibuk mengurusi dunianya. Sungguh, akibat sikap ini, dia akan terluput darinya keutamaan dan pahala yang sangat besar. Karena sikapnya yang meremehkan dan sibuk dengan urusan dunia. Kemudian, poin yang kelima, hendaknya seorang yang berpuasa janganlah menyia-nyiakan ibadah puasanya dengan banyak tidur di siang hari, atau sebaliknya banyak begadang di malam hari dengan kosong tanpa ibadah. Barang siapa yang seperti ini kebiasaannya, seperti ini caranya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan ini. Kemudian poin yang keenam yang perlu diperhatikan oleh kita adalah apabila seseorang mampu memberikan berbuka, menu berbuka bagi orang lain yang berpuasa, maka hendaknya dia lakukan dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana hadis dari sahabat Zaid al-Juhani, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri saumihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberi makan, yang memberikan menu berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala puasa orang yang diberi makan, yang ia beri makan itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Maka ini merupakan dorongan bagi kita
untuk memperhatikan satu amal saleh ini, yaitu memberikan menu berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, maka hendaknya kita memperhatikan amal mulia ini, meskipun dengan cara memberikan berbuka kepada satu orang minimalnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar ini. Kemudian poin yang ketujuh, hendaknya kita memiliki kepekaan. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita memiliki kepekaan sosial, yaitu terhadap orang-orang yang membutuhkan, terhadap fakir dan miskin, terhadap anak-anak yatim, terhadap para janda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mencukupi anak yatim adalah seperti dua ini di surga kelak. Nabi kemudian mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari yang berikutnya, yakni sangat dekat. Kemudian yang ke-8, hendaknya seorang yang berpuasa memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya. Membaca Al-Quran disertai dengan apa? Disertai dengan mentadabbur terhadap makna-maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa beliau bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Jibril alaihissalam yudaris ar-Rasul, melakukan dirasah Al-Quran terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya sekali di bulan Ramadan. Dan pada tahun yang beliau wafat padanya, Jibril yudarisun Nabi marratain, melakukan dirasah terhadap Nabi 2 kali. Maka wajib kita perhatian terhadap amal besar ini, yaitu tilawatul Quran. Hendaknya kita jadikan Al-Quran itu di qalbu kita, di lisan kita, dan kita bersemangat untuk memahami makna-maknanya. Kemudian poin yang ke-9, hendaknya kita menjaga lisan kita di bulan yang mulia ini, di samping juga menjaga anggota badan lainnya dari perkara-perkara haram, dari perkara-perkara dosa dan maksiat. Dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada upaya dia meninggalkan makan dan minumnya. Berikutnya, yang ke-10, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan akhlak yang mulia dengan sesama umat manusia. Hendaknya seorang bersikap baik dalam muamalahnya dengan orang lain. Jangan dia bermuka masam. Jadikanlah bulan ini sebagai kesempatan untuk memberikan khidmah kepada kaum muslimin. Kemudian yang ke-11, hendaknya seorang yang berpuasa memperbanyak doa di bulan Ramadan ini, karena doa merupakan senjata seorang mukmin. Bulan ini merupakan bulan doa, dan doa di bulan ini mustajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah mengatakan, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya seorang yang berdoa apabila dia mau berdoa. Apabila dia mau berdoa. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia memenuhi panggilanku dan hendaknya dia beriman kepadaku. Hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Semoga mereka menjadi orang-orang yang yarsudun.
Kemudian poin yang ke-12, apabila sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, hendaknya seorang yang berpuasa semakin menambah giat ibadahnya, semakin menambah semangat ibadahnya. Karena di 10 terakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar, terdapat Lailatul Qadar. Dan demikianlah di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau contohkan dan beliau ajarkan kepada kita adalah di hari-hari tersebut beliau benar-benar mengencangkan tali sarungnya dan menjauhi istri-istrinya, ya, dalam rangka semakin menambah kekuatan ibadah di hari-hari 10 hari terakhir tersebut. Maka hendaknya kita memperhatikan makna-makna ini dan kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, hendaknya lisan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik kondisi berdiri, kondisi duduk maupun semua kondisi yang lainnya, sehingga kita penuhi bulan ini dengan zikrullah azza wa jalla. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah baik ketika dia berdiri maupun ketika duduk ataupun ketika berbaring. Ini dalam semua kondisi. Dan tafakkur termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah taala agar menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita mohon kepadanya agar menolong kita sehingga kita mampu menunaikan ibadah puasa, ibadah qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, sebagaimana pula kita bisa mengerjakan segala amal ketaatan di bulan ini semuanya imanan wa ihtisaban. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Awas bin Ali Al-Madkhali hafizahullah dalam kalimah mukhtasarah yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini, yang beliau sampaikan di penghujung bulan Sya'ban